अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज़हरबाद पे। ठीक है, ज़हरबाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बीमारी है, इसके ऊपर इसका इलाज बता दें, क्या इलाज होना चाहिए, सब कुछ है। अच्छा, मैं आपको ये वीडियो के शुरू में ये बता दूं कि मैं कोई बड़ा उस्ताद नहीं हूँ। ये जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, आपको इससे इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो ज़हरबाद है ना, ये बीमारी नहीं है, ये आपके मुर्गे का लाइफस्टाइल है जो आप उसको देते हैं। ये बिल्कुल ज़हरबाद ऐसे जैसे डायबिटीज़ की बीमारी है, शुगर। ठीक है ना, जितना बंदा लेज़ी होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उसको शुगर की बीमारी हो जाए। जितना ज़्यादा मोटा होगा, जितना ज़्यादा उसके चलना फिरना कम होगा, उसको शुगर की बीमारी हो जाए। इसी तरह मुर्गों को जब आप बंद कर देते हैं, जब आप सुबह जाते हैं जॉब पे, शाम को आपको पिंजरे में ही आप उसको दाना पानी देते हैं। ठीक है, या आप उसको हफ्ते में एक बार दो बार 1 घंटा बाहर गली में घुमा लिया या खेतों में चले गए और आप कहते हैं कि आपने बड़ा तीर मार लिया, बड़ा आपने इसको सहूलत दे दी, तो ऐसी सूरत में ज़्यादातर मुर्गों को हो जाता है। ठीक है, ये मुर्गों की असल में डायबिटीज़ है, ये मुर्गों की शुगर है और ये ख़त्म होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, हमने ख़त्म की है। इसमें ज़्यादातर मुर्गों की लातों से ख़त्म हो जाते हैं, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, चेहरे सूज जाते हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि कई मुर्गों की नज़र भी कम हो गई है। कुछ लोग पनीर देते हैं, अदरक लहसुन भी देते हैं, उससे ये होता है कि वक्ती तौर पे उनकी बीमारी में फ़र्क ज़रूर पड़ जाता है। हमने खुद भी ये किए हुए तजर्बे, लेकिन जाती नहीं है क्योंकि उसने तो उसी पिंजरे में रहना है। आपने वहाँ उसको कैद किया हुआ, अजाब में रखा हुआ है। ठीक है, तो बल्कि एक फ़ेसबुक पे वो बात हो रही थी, वो छोटा सा पिंजरा था, तो वो नीचे किसी ने कमेंट कर दिया कि ये बहुत छोटा पिंजरा है, तो दूसरे भाई ने लिखा है हर बंदा अपनी औकात के मुताबिक शौक करता है। ओ भाई, मेरे औकात होती है या नहीं होती है, ये नहीं है बीच की कोई। आप कम से कम उसको उसका हक तो दें। आपने एक जुल्म कर रहे हैं, आप उसको कैद 2x2 का 3x3 का पिंजरा आपने दिया हुआ है, तो उसके अंदर तो ना वो बेचारा घूम सकता है, ना पर बजा सकता है, ना कोई और कर सकता है। कम से कम नहीं ना, कम से कम 4x4 का पिंजरा होना चाहिए। वो सूरत में जब आपके पास बिल्कुल जगह नहीं है, और 6 फुट ऊंचा होना चाहिए, उसके बीच में एक डंडी लगी हो 6 फुट, ताकि वो डंडी से नीचे उतरे, पर बजा सके, डंडी के ऊपर खड़ा हो वहाँ पर बजा सके। पर बजाना एक बहुत बड़ी ये सेहत का राज है। ठीक है, फिर ये आप देखें मेरे पीछे जो है मुर्गे, मेरे आप पिंजरे देख लें। मेरा जो सबसे छोटा पिंजरा है वो 6x4 का है और 6-7 फुट मेरे ख्याल से अंदर मैं पूरा चला जाता हूँ, इतना इतना ऊंचा है। ठीक है, उसके अंदर डंडी लगी हुई है, मुर्गा ऊपर भी बैठा हो तब भी पर बजा सकता है, नीचे हो तब भी। फिर यहाँ पर कभी कभार बर्फ़ पड़ जाती है तो बंदा उनको बाहर नहीं निकाल सकता, तो बर्फ़ में इतना बड़ा पिंजरा हो कि मतलब वो अंदर भी घूम फिर सकें। इस तरह से आपने उसकी करनी है, पिंजरा बनाना, उसका रहन सहन है। और वैसे भी ये जानवर जो हैं ये हैं खुले रहने वाले, इनको आप लॉक करेंगे तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप उनसे यही कर सकते हैं ना एक्सपेक्ट उसमें। फिर अगर आपको मुर्गे को शुगर हो गई, आपको एहसास हो गया, या आपके पास ऐसा इंतज़ाम हो गया है कि आप उनको खुला छोड़ सकते हैं, एक तो उनको खुला छोड़ें, थोड़ा सा उसको घुमा फिरा दिया करें, फिर उनको कड़वी नीम के पत्ते खिला दिया करें या ऐसी कड़वी चीज़ें उनको खिला दिया करें, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दवाइयाँ जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते आपको असर करेंगी, फिर वो बीमारी शुरू हो जाए, फिर दवाइयाँ भी असर करना बंद हो जाती हैं। मुर्गा का ज़हरबाद जब ख़त्म करना होता है, आपने उसको खुली जगह देनी है या खुला पिंजरा देना है। ठीक है, और कभी कभार मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, दिल करता है कि ये जो सामने जो वीडियो बना रहा है, इसके मुँह, बंदा यहाँ से ना कैमरे से निकल कर इसके मुंह पे पंच मारे। वो बंदा पीछे ऐसे छोटे छोटे पिंजरे होते हैं और एक एक पिंजरे में कोई 20-20 उन्होंने बच्चे रखे होते हैं, पट्ठे रखे होते हैं, और फिर कहते हैं जी इनको ये बीमारी होगी, इनको ये बीमारी होगी। फिर जब आप कैद करेंगे, फिर आप कहते हैं कि वो दाना छोड़ जाते हैं, खाते नहीं हैं। वो भाई कहाँ से वो खाएंगे? उनके ना हज़मे का बंदोबस्त है, ना वो चलते हैं, ना फिरते हैं। मैं खुद आज तीसरा दिन है, छुट्टी है, घर में बारिश थी, आज बारिश रुकी है, मैंने एक टाइम खाना खाया दिन में, क्योंकि पहला हज़म ही नहीं हो रहा। मैं कहीं निकलूँ, कहीं जाऊँ, तो फिर वो हज़म होगा ना। जिस दिन मैं जॉब पे जाता हूँ मैं 3 टाइम खाता हूँ, क्योंकि मैं उस दिन फिर बिज़ी होता हूँ। बिल्कुल इसी तरह मुर्गे का भी यही है कि आप उसको उसकी एक लाइफस्टाइल दें। कम से कम, मुझे पता है शहरों का बड़ा मसला होता है, मैं ख़ुद कराची में रहा हूँ, मैं मेरा ताल्लुक़ ज़िला जेहलम से है,
تو رہا میں پلا بڑا کراچی میں ہوں ڈیڈ کی اپنی جاب کی وجہ سے، تو وہاں جگہ بہت کم ہوتی ہیں، لیکن میں پھر بھی نا 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 3 بار گلی میں چھوڑ دیتا تھا کہ وہ کھلا گھومتا رہے اپنا نا. اور اوپر بھی میں کوشش، میں نے چھت پہ رکھے ہوئے تھے تو میں کوشش کرتا تھا کہ اتنا بڑا پنجرا ہو کہ جس کے اندر آرام سے وہ پر بجا سکے. پھر مٹی ان کو ملنا بڑا ضروری ہے، آپ مٹی ان کو دیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کو تھوڑا گھما پھرا لیا کریں. آپ ایسے کیا کریں گے، اگر آپ نے ایسا مرغا رکھنا ہے کہ جس کو آپ نے لڑانا ہے، جس کو آپ نے مرغی سے کراس نہیں کروانا، آپ چاہتے ہیں کہ مرغی کراس نہ کرے اور یہ صحت مطلب ہے کہ وہ گرم رہے، یا آپ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چوچی چھوڑ دیا کریں جو اس کو کراس نہ کرنے دے. وہ بھاگتی رہے گی، اس کے پیچھے وہ بھاگتا رہے گا تو وہ سیٹ رہے گا. تو سب سے پہلے تو آپ یہ کہ ان کا آپ لائف سٹائل چینج کریں. آپ لائف سٹائل چینج کریں گے. آپ زہر باد والا، میرے پاس ایسا مرغا بھی آیا جس کے ٹانگوں سے پانی نکل رہا تھا، اس کی ٹانگوں میں سے پانی نکل رہا تھا، چلنے سے آوازار تھا. 6 مہینے کے بعد اس کو پیڑ میں لڑایا اور اس نے نامچن مرغا مارا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کو مطلب ہے کہ یہ اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ جو چیز گھر میں رکھ رہے ہیں اس پہ رکھنے کے قابل ہیں یا آپ نہیں ہیں. وہ جیسے بھائی نے کیا ہوا تھا کمنٹس کے، ہر بندہ اپنی اوقات کے مطابق رکھتا ہے. آپ رکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نہ رکھیں، آپ رکھیں، لیکن کم از کم ان کو بیسک رائٹ تو دیں. اور یہ میں بتا دوں، غریب کا گھر، غریب کا کھڈا، وہ یہ مرغے زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ کچا ہوتا ہے. امیر کا گھر اور کھڈا یہ پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ پکا ہوتا ہے. یہ میری آپ بات یاد رکھنا. تو یہ چیزیں ہیں. آپ علاج کریں گے، ادرک، لہسن اور دوائیاں بھی ہیں. ڈیگاڈران کے ٹیکے بھی لوگ لگا لیتے ہیں. وہ ڈیگاڈران کے ٹیکے اس بیماری کو نہیں ختم کرتے، وہ پاور لے آتے ہیں. وہ تھوڑے سے پاور والے ہوتے ہیں. نیرو بیان ہو گیا، اس وقت وہ مرغا جو ہے وہ اپنے درد کو، دکھ کو بھول کے تھوڑا ہفتہ ڈیڑھ وہ صحیح رہتا ہے، پھر وہ یہ صاحب ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ کو ضروری ہے کہ اس کی ایک تو آپ ڈائٹ بیلنس رکھیں، ٹھیک ہے. آپ لوگ زبردستی اس کو پکڑ کے باجرے کا آٹا بنا کے یار پوٹا فل ہو گیا، فل کرنا ہے، اس کو کھلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے، میں آپ دیکھیں کہ میرا دانہ پانی آگے ہوتا ہے پڑا، وہ پورا دن 12 گھنٹے میں رکھ کے چلا جاتا ہوں. وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ہضم کرتے ہیں. حالانکہ وہ نظر ایسے آتا ہے کہ یہ کھا پی نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ مرغے ہیں وہ ایک دم سے پوٹا بھر کے کھا لیتے ہیں. کچھ ہیں وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، 2-4 دانے کھائے ادھر گھومے، وہ ہضم کیا. اس طرح رات کو آپ آگے نہ رکھا کریں، پانی رکھ دیا کریں. پاکستان کی گرمی میں تو پانی بھی نہیں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. پاکستان کی گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں، حد سے مرغے مرنے کا ہوتا ہے. تو دانہ بھی آپ رات میں اٹھا لیا کریں. صبح آپ بھلے آپ نے کھلے چھوڑے ہوئے آگے رکھ دیں، کھاتے رہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی سے. وہ ہمیں یہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید کھا نہیں رہے ہیں، لیکن وہ کھا رہے ہوتے ہیں. وہ 2-2 4-4 ہر مرغے کی ڈیفرنٹ طریقہ کار ہوتا ہے. وہ کھا رہے ہوتے ہیں، ہضم ہو رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کھاتے ہیں. ایسے 2-4 چونچے ماریں گے، پھر آگے پیچھے مرغی کے ساتھ مستی کریں گے، پھر کھائیں گے. تو یہ چیزیں، اگر آپ کے مرغے کو زہرباد ہو گیا ہے یا بادی ہو گئی ہے تو دوائیوں کے ساتھ ساتھ ان کو آزادی دیں. یہ اس کا حل ہے. میرے خیال سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی.